Sir, bukas yung ito, yung gasolina, tapos choke lang. Okay. Yung sa baba, hindi na ginagalaw yan. Ganun lang kanan. Ito, sir? Pero pag di na ginagamit, ibabalik sa... Babalik mo na, sir. Si gasolina yan, sir? Para di malunod. Nakabukas kasi palagi sa'yo. Yun na nga, siguro rin. Yun o. Yun o. Yun o, umahatos o. Yun. Pala dapat yun, malakas pala.